Alors, je continue. Le- les outils باش خدمتو كلهم, les langages de programmation باش خدمتو, et puis la partie de l'analyse ou la conception ديال بعدا خصك تكتب un cahier de charge qui fait le descriptif de l'outil, qu'est-ce qu'il fait, avec le détail qu'il faut, le cahier de charge, et après la modélisation. Comme le côté base de données, vous décrivez le MCD ou le MLD d'IELCOM. L'analyse ou la modélisation UML, les diagrammes de cas d'utilisation qui décrivent principalement les activités de Daro, quelques diagrammes d'activité pour décrire pour détailler des cas d'utilisation importants. En le diagramme de classe, ne tombez pas dans le piège de diagramme de classe ديالك وكتمشي تزيد شي حوايج في l'application et tu te retrouves النهار ديال لا سوتونونس كيقول لك هادشي اللي عندي انا في الرابور ماشي هو داكشي اللي عندك انت. Donc خص يكون fait le dernier diagramme de classe. Après كدير le descriptif ديال les principales interfaces. يعني ما غادير شي interface authentification في الرابور. كديروا les interfaces الكبار, le principe de fonctionnement. ومن بعد كتسالي كدير لا كونكلوزيون ديالك. En général les interfaces كديرهم في les annexes. يعني كتجي l'annexe وكدير l'ensemble des interfaces. وشاك interface يكون عندها un intitulé, un titre ou le numéro de figure. كدير figure 1 ها le descriptif de l'interface, ها شنو هي. figure 2, figure 3 et ainsi de suite. من بعد كدير بالنسبه le sommaire automatique, سيروا la chaîne ديالي la playlist word غادي تلقاو كيفاش كاينه اون فيديو كيفاش تخدموا لي ستيل وكيفاش ديروا ان سومير اوتوماتيك و comment vous allez l'actualiser à chaque fois que le document grandit. Ça marche. إذا عندكم le rapport. La deuxième partie, c'est la présentation PowerPoint. La présentation PowerPoint, il ne faut pas qu'ils reprennent tout le rapport, mais qu'ils reprennent l'ensemble des activités, c'est-à-dire le plan, la présentation d'IELCOM. Tu veux intervenir, Madame Labidi, au niveau du PowerPoint? La présentation orale, effectivement. Donc, alors, aussi, juste une petite remarque, parce que le rapport, on ne peut pas vraiment y mettre, parce que le plus important, on va dire tel langage ou tel langage. Je dois démontrer la valeur ajoutée. Le rapport, quand on réduit, j'ai choisi, on a utilisé telle technologie ou tel langage pour. Mais normalement, pour la présentation format PowerPoint, automatiquement, il ne faut pas déjà qu'il soit plein de texte parce que normalement, vous avez réalisé le projet, donc pas besoin de mettre tout le contenu pour le faire. Donc, votre première slide va dire le projet d'IELCOM et aussi l'entreprise, un petit aperçu à l'entreprise d'accueil, ce qui n'a pas été, par exemple, fait l'autre partie, s'il y a une entreprise d'accueil. Et pour tout ce qui est texte, juste des petites phrases qui vont vous rappeler ce que vous devriez faire, mettre les figures que vous voulez expliquer. Et là, c'est le moment vraiment de dire il y a la valeur ajoutée. Parce que vous allez dire il y a la situation actuelle. Ça veut dire qu'est-ce que vous a incité à faire ce rapport, à réaliser ce projet, la situation actuelle, et vous allez par la suite dire quelle est la valeur ajoutée de toutes les choses, déjà de votre rapport, mais aussi de toutes les applications, toutes les figures et tous les langages avec lesquels vous avez travaillé. Donc, du coup, il ne faut pas qu'il soit vraiment garni de texte, et aussi, vous ne devriez noter et reproduire que l'essentiel des choses pour ne pas être obligé, parce que la personne face à laquelle vous êtes en train de se tenir a le rapport. Il l'a consulté, il peut y faire recours. Donc, vous allez noter juste l'essentiel. Ça veut dire, l'idée, c'est ça l'idée. Et comment il a submergé, et en la réalisant, la valeur ajoutée pour l'entreprise. Ben, grosso modo, ça c'est l'objectif de votre présentation et il faut aussi être capable de la défendre. Merci, Monsieur Achouri. Merci à vous. Alors, le PowerPoint, mettez que le plan, les grands titres, pas trop de texte, ou fait le MCD,
ou là le MCD, le MLD, le diagramme de classe et les diagrammes de cas d'utilisation principalement خصهم يكونوا ضروري خصهم يكونوا. OK. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions ou des difficultés par rapport au rapport? Allez-y. شكون اللي عنده شي مشكل في الرابور ديالو؟ شي حاجة باغي يعرفها. Il est temps, oui, oui, il est temps de poser vos questions. Il n'y a pas de souci, on répondra. اللي عنده شي حاجة il peut partager même le rapport ديالو إلا بغا إلا عنده شي مشكل. Très bonne idée. On partage rapidement sur la sur les rapports rapidement. نقدر نسد نبارطاجي لنا الرابور ديالي. Allez-y. دير عشاق يلا. أنا نعطيك la main pour partager. C'est bon, عندك la main. فين نصيفط لك الرابور ديالي في الايميل ديالك؟ لا بارطاجي هنا ممكن تبارطاجيها افتحو ودير بارطاج. بارطاجي l'écran غادي يعطيك. C'est l'icône verte en bas. Donc là, on a les en-têtes, rapport de stage. Rapport de stage première année, deuxième année, rapport de stage fin d'études. D'accord? Rapport de stage fin d'études. L'année de formation, elle est là. Création d'une application de la gestion des centres, centre de dialyse. D'accord? D'accord. Madame? Donc, oui. درتها sous format PDF, il n'y a pas de problème. ولا obligé عليك ديرها sous format Word. لا نورمالمون ملي كنكونوا خدامين فيه راه تيكون فورما وورد مي بور لو سوميتر ولا بور لامبرسيون كنديروا فورما بي دي اف باش ما يديفورماش ولا يحلوا شي واحد اخر عنده اون اوتر فيرسيون دو وورد. D'accord? Mais d'abord, tu prendras un stylo et tu prendras un autre rapidement. Comme ça. Et sincèrement, moi, ce que je te dis, si des rapports de stage, tu vas mettre rapport de stage de fin d'études. Moi, je veux qu'il soit plus réduit parce que le مهم هنايا هو l'intitulé il y a la création d'une application de la gestion des centres de dialyse. D'accord? Le thème dialyse est un rapport de stage. OK? Donc, vous avez réalisé par, c'est OK. L'encadrant et encadrant établissement. Encadrant établissement. علاش ما ديرنا لا tu mettras tuteur de le formateur ولا شنو كيسميوهم العاشوري formateur. لا ماشي formateur, tuteur de stage ولا là tu mettras tuteur parce que c'est lui qui t'encadre dans l'établissement ما جاتش هنا établissement tu mettras tuteur ولا هنايا l'encadrant entreprise c'est bon وحيد ديك الار ام ار صح هي راه مستر دا خاصك دير ام بوين. D'accord? Yallah, défilez rapidement قبل ما يسالي le Zoom. Donc, remerciements, ça fait, c'est bon, c'est correct, c'est bien. واخا ما عرفتش من البوليس. سميتها ماشي كاليبري وماشي سميتها غامبيلي واحد بوليس اخر ولكن كيشد عليهم. لا زوينه هي بروفيسيونيل باس. C'est une table de matière. Il ne faut pas faire d'exploit. D'accord? Vous faites le truc classique. Regarde, le contenu, de la page 22 à la page 39, est-ce que je dois le deviner? Je sais que là, entre la 22 et le 39, vous avez pas mal de titres. Je vais dire la personne pour les consulter. OK? Nous le rapport et vous allez mieux comprendre. Donc, introduction. Allons-y.
Je ne vais pas lire, je vais juste voir sommairement présentation générale, présentation de l'application, présentation de l'équipe de travail et les outils utilisés. D'accord? Présentation de l'application dans le secteur de la santé, l'équipe de travail, waha. D'abord, je فهمتك داكشي اللي جرتي هذاك السومير دابا du coup parce que si tu veux illustrer ça une table de matière classique, ça va être un petit peu difficile. Mais on a envie vraiment de savoir ça. Donc, les outils utilisés, d'accord? Les outils de développement. Bon, le numéro de page de force, c'est bon, c'est bon. On passe. Travailler, zouliha le E. D'accord? Le travail réalisé, on passe. Les tâches, est-ce que vraiment ça c'est important de le dire? Ça va se voir à la soutenance, chacun partagera la partie qu'il a fait. هذا كنزيدو حنا لان كاين واحد لا بارتي ديال جيستيون دو بروجي لا بلانيفيكاسيون. داكوغ. البروجي باش تيبين بانه راه دار هذا الشيء في لي دات ديالو. داكوغ اوكي. واخا اوكي. كيفاش قسم لو طرافاي ديالو كامل. Ça veut dire que c'est un tableau de déroulé le projet. Ok, d'accord. Accordé. Justifier un texte zigzag, ça fait pas joli. C'est un travail qui est recherché, mais avec cette justification, ça donne pas. Femtini, comment j'ai perdu son nom? Yassir, Femtini, justifier tes paragraphes. D'accord, donc on passe. Et vous voyez aussi, le gris n'est pas vraiment lisible. Conception, il y a des petites fautes d'orthographe, il faut relire le rapport. ايوا فهمتيني. خذ الوقت وعاود قرا الرابور ديالك. الونسي. كاع ما دير كوريكسيون. مسيو. شوف شي واحد كيفهم في الفرنساويه مزيان ويقرا لك هذا الشيء. ديما لو دوكيومون يفو لو دوني عليه لا 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 مسيو غير الزربه راه اليوم كنت غادي ندير كوريكسيون غادي نقاد فيها لورثوغراف والفوكابيلير ديالي. داكور. لحقت سورتو عرفتي ياسير ملي كتكون لا ماجيسكول كيكون لو سوسي ديال الكوريكسيون، مازال ملي كيكون المينيسكول بي سي كيصحح. الونزي. دابا شتي هادي هي القضيه اللي قلنا على لي فيغور دوكو جو سي با موا جاريف با فوار اوتر illustration. هاد l'illustration في هاد الفورما il faut qu'il soit présenté format paysage ماشي ما جاتش في هذا البورتري. خاص تكون الورقه مقلوبه pour qu'on puisse lire ce que vous avez dans votre figure. D'accord. دابا خصنا نبقاو نديروا واحد الزوم. لا سمح لي انا ما بغيتش الزوم، انت غادي تعطيني ان رابور في ورقه. moi j'aurai votre rapport. comment je vais zoomer sur ton rapport? فهمتيني ياسر؟ Oui, فهمتك. L'illustration, il doit être présenté format paysage, surtout celle-là. D'accord. عرفتي paysage؟ نديرها في شي بريزونطاسيون باوربوينت باش داكشي يبان. لا دابا هاد الوراق اللي كتورينا في الرابور كلهم وراق بورتري واقفين ياك. جو سي با الكاميرا واش كتشمي دابا هادي فورما بورتري، هادشي اللي كتورينا انت ياك. انا قلت لك في هاد الورقه سبيسيالمون غديرها بيزاج ناعسه، الورقه ناعسه. واخ داكور. لا ما فهمتيش المهم تي مو كونتاكت تيكسبليك غير من بعد. يلا allons-y on poursuit. La même chose pour le diagramme هذا اللي بيه. زرب عليا مسيو العاشور يزرب. شوف ياسر الله يعطيك السر. لا او tu as des figures aussi condensées دير فورما بيزاج كتخرج غزاله في الرابور et tout le monde arrivera à lire. صافي؟ انا فين غنشدو كدي ياسر؟ وي هنا فين غادي نقبطو هنا. صافي خاص داكشي يكون كبير وباين. صافي دابا ندير موديفيكاسيون وغادي نقاد هادشي ان شاء الله. ياسير ماشي موديفيكاسيون بورتري.
portrait, plutôt paysage, ما تخليش le portrait. وكبر l'image. Allons-y. Fonctionnalité de l'application, oui. Donc, regarde, les fonctionnalités générales, Yassir. Oui, madame. Fonctionnalité Général. générale. خصها تكون خصها تكون في الاخر. ES. D'accord. Yalla, zid, poursuis. D'accord. انا خصها تكون paysage. Oui. Effectivement, il va être plus lisible. Sincèrement, je vois rien. Je suis côté droit, mais il n'y a que du flou. Ça fait d'accord. Là. Sincèrement, la capture, ماشي زوينة. هذه راه ضروري خاص تكون portrait لأنها ماشي كبيرة. Mais là, sincèrement, le côté droit ما باين فيه والو. C'est la capture. D'accord. يلا passe. عرفتي ياسير واقيلا لو فيت دو ميتر لو كادرون نوار هاد لو كادرون نوار ما تيبقاش يبان لو فون اون فوا بلوس دو نوار كو لو كونتوني كيولي الكونتوني كيبان بال شتي لو كونتوني الي شنقول لك ني با ليزيبل حيد لو كادرون نوار ou essaye de voir si tu pourras faire d'autres captures. D'accord. ولا خليها غير ايماج عاديه كتافيش. الله يعطيك السر خليها ايماج عاديه. Et si tu peux renforcer un petit peu luminosité ديالها باش يبدا يبان لينا هذا الشيء اللي صغير على tu vois là on n'arrive pas à voir. ماشي كادر نوار هذا درنا على شكل اللابتوب باش يبان تري غيال زعما. لا فهمتك. المهم ليسونسيال هو يكون عندنا ليماج كلير. بحال دابا deux images de la même page ça rend plus petit. Dire une image par page. تكون كبيرة. ولكن s'il fera une image وما بيناش quel est l'intérêt? Je ne pense pas qu'il pourra les tirer plus que ça. إلا كبرها دارها بيزاج وكبرها راه غتبان. غتبان. d'accord. هي لا هي تري كلير ولكن خصها غير قبل ما تاخذ. ايوا مسيو العاشوري الى effectivement s'il est sur le paysage غادي تبان. وقبل ما تاخذ لا بريز ديال ليماج الشاق. كبر النافيغاتور باش يبان داكشي. كبر لا ريزوليسيون ديال النافيغاتور عاد خذ ليماج. زيد. ما عندكش واخا كمل بعدا ونعطيك لي رومارك. واخا. Donc, tous les cas, après, la remarque, sincèrement, que tes images mâchées, il faut bien les travailler. Surtout que, sincèrement, vous avez fait un travail trop propre, trop recherché. Côté présentation, le technique, monsieur Al-Achouri. Bilan, difficulté. Le bilan des suffit, difficulté rencontrée. دابا جي نقول لك من الصباح وانت خدام دابا عاد وصلنا لي ديفيكولتي بور كاين لانتيغي نطبقوا الحاجه الزوينه هي الاولى زعما ايوا وفي الاخر غادي نكملوا على ان بوين نيجاتيف. الوغ هما بطلوا منهم عندهم واحد لا كولون في لا كولون اللي كيتنوطاو عليها هو رابور تكنولوجيك. الا كان خدم بشي حاجه اللي قراها كتكون لا نوت هابطه. الا خدم بشي حاجه ما عمرو قراها كتكون عنده لا نوت طالعه. الوغ ملي كيكون كيدير هذا الريشيرش ديفلوبمون ديالو باش بور كي لابخين ان نوفو لونغاج ويخدم به كيقول لينا شنو استفد منه اللي هو لو بيلون بيرسونيل وشنو هما الحوايج كي لا رونكونطري او مومون ديال لي ريشيرش. مانو لومبلاسمون هذه جو نو سي با فين خصو يديرها. والصافي لحقاش هاد
c'était les difficultés rencontrées pendant le travail. Ça fait, on la laisse ici. Mhm. C'était ça, c'était les difficultés qu'ils ont rencontrées au moment de réalisation de leur projet. Exactement. Zid. Ça fait, on reste sur ça. Vas-y, Yassir. Justification du texte. Difficulté rencontrée. Là, رجع لي عافاك بغيت هاد difficulté. La principale difficulté Le texte était doit de être maîtriser justifié. la nouvelle technologie. Entre plusieurs technologies. Du coup, sincèrement, عاوتاني دابا مزيان, moi j'ai compris que c'est un truc qu'il fallait faire. Mais هذا بحال دابا في la présentation orale, بالعكس هذا c'est un point positif, ça veut dire que vous avez été obligé et affronté à utiliser d'autres technologies اللي ما كنتيش تعرفهم. Donc واخا la connotation elle est négative. Mais bon, Yassir, D'accord, merci madame. je t'en prie, communiquer les uns avec les autres à cause de faire l'expérience d'un environnement de stage collectif. Ok, d'accord, adjugé. Madame Fiche, le travail à distance. travail à distance درت في كونكلوزيون واحد الفالور اجوتي اللي دويت فيها سيباري على هادشي ديال هادشي اللي خدمنا دويت لها غير على المشاكل اللي واجهنا من ناحيه الكورونا فيروس داتنا واحد البروبليم ما خلاتناش نكونوا اسوسي مع بعضياتنا تماك فين شرحت كلشي. D'accord. Et oui, alors j'ai cette redondance. C'est là, c'est la conclusion. C'est positif. داكشي اللي تعلمنا من ناحيه ستاج وكلشي. ولكن est-ce que ça n'a pas fait une redondance? انت بديتي هنا في الديفيكولتي صافي خوي الوساده ديالك خوي لو صو ديالك هنا وسير ياسير جيب هذاك الشيء كل كيف البروبليم اللي درت هو درت طواله بزاف. ايوا s'il est importante pourquoi pas بقات غير شنو فيها donc pas ce qu'il انا منك نبدا من الباراغراف الثاني غنبدا غنحيد من هاد مالغري تو غنبدا من هنا غنبدا بسو فو اون اكسبيريونس ميرفيوز تطير عليا داكشي الفوقاني après l'importance que le code soit pur afin que nous puissions le modifier ultérieurement. Quelques lignes ne suffisent pas à exprimer notre nouvelle expérience et notre passion pour notre formation avec notre nouvelle expérience. Oui, là, ça fait zoul, le paragraphe l'oul, après, c'est vraiment, tout le truc, c'est intéressant. L'application encore en cours de développement et on a beaucoup des idées et des efforts à offrir. Super! عجبني l'avant-dernier paragraphe. ندوزو الباج الاخرى باج سويفون. باقي لنا زيد باقي الكلوسير اللي كنديروا فيه لي ديفينيسيون ديال لي مو اللي ما نقدروش نفهموهم دي تيرم ديال لي تكنولوجي اللي ما نقدروش نفهموهم مزيان درت une petite définition ليهم هنايا et après درت واحد الريفيرونس بيبليوغرافيك اللي منين خديت هذا الشيء ومنين تعلمت هذه التكنولوجي الجديده. Il le faut. Il faut reconnaître qu'on s'est inspiré et où ils sont les ressources. Non, c'est adjugé. OK. C'est bon, Yassir? Oui, madame. C'est bon, bien sûr, il faut le mettre.
il faut le mettre. هنايا فاش درت لا ديفينيسيون ديالهم درت La référence. منين خديت Oui. هادشي ومنين تعلمت هاد التكنولوجي غادي دير les références webographiques. داكور Parce que c'est pas une bibliographie, effectivement. Alors, ce qui te manque sur le rapport d'ILK, c'est quelques diagrammes. C'est les diagrammes de cas d'utilisation, les Meddarouch, ou les diagrammes de séquence qui décrivent le déroulement des cas d'utilisation. البروبليم مسيو اللي لقيت هو فاش بديت كنكري ان ديغرام دو كا ديوتيليزاسيون ما كناش فاهمين لو سيستيم حيت نو سوم اون تران دو ديفلوبي سو سيستيم باقي كاع ما كملناه وباقي كاع ما فهمناه كيفاش كيفونكسيوني مزيان يعني لا فاهمو مسيو دابا راك فاهمو ماشي مزيان لا يخليني نكتب واحد ديغرام اللي كامل غادي دير لي diagrammes de cas d'utilisation, غادير لي diagrammes de séquence qui décrivent les principaux diagrammes d'utilisation de cas d'utilisation. ضروري. الكا ديوتيليزاسيون والاكتيفيتي ولا سيكونس L'activité, c'est mieux. اكتيفيتي داكور ولكن le diagramme d'activité, c'est pour décrire les principaux cas d'utilisation. ماشي كلهم. داكور D'accord? داكور Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, les autres personnes, les autres participants? C'est bon? سي بون Bah donc, sincèrement, Yassir, tu as fait un travail trop recherché, donc il faut finaliser, faire tes petites corrections, ajuster les figures pour que ça soit plus lisible et après, ça passera. داكور Et l'ajustement du texte et les fautes d'orthographe. Effectivement, oui. Et tu revois, la table des matières. Tu la fais automatique. Tu gardes peut-être avec les sous-rubriques leaderty avec les composantes, mais le sommaire, là, Il fasse une table de matière détaillée. la navigation partout là où je veux, même la page sommaire. داكور والآخرين tu les gardes avec les étapes intermédiaires. صافي Là, c'est mignon, c'est structuré. Avec la table de matière, ce sera plus lisible. Très bien, j'espère que tout le monde a compris ce qu'on veut au niveau d'un rapport de stage. Et je reviens sur la présentation PowerPoint ou avec un autre outil, moi, la présentation. Il ne faut pas que vous mettez beaucoup de texte, il faut mettre des schémas et des petites rubriques de texte sur lesquelles vous allez travailler. Vous allez parler au moment de la soutenance. Voilà. سي العشري الوالد ديالي بغا يجي معاه نساء سوري J'ai envie de faire une promesse, mais je ne saurais pas si je pourrais le tenir parce que quand même mon agenda elle est chargé, mais je pourrais me porter volontaire pour 2 ou 3 rapports. Je pourrais les corriger, pas plus. Très bien. Vous avez l'offre. Voilà. Voilà, ils ont l'offre. Le premier venu, premier servi. Effectivement, donc la liste elle est limitée, donc du coup, si vous avez besoin d'aide ou la sommaire automatique, si vous allez voir la vidéo de M. Al-Achouri, elle est parlante. Donc du coup, vous allez voir l'intérêt d'utiliser le sommaire automatique pour la gestion des longs documents. Très intéressant. Très bien. Alors, voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.